pengijazahan kitab-kitab. Pertama, Al-Jauharus Samin fi awaili kutubil hadis wal musalsal. Kedua, Al-Awailus Sumbuliyah. Ketiga, Al-Ujalatul Makkiyah oleh Fadilatul Syekh Dr. Sayyid Muhammad Abdul Karim Abdul Ghafur Al-Balusi Al-Makki hafizahullahu ta'ala, dan diterjemahkan oleh Tuan Guru Haji Lalu Ahmad Syarqawi Ramdhani KIH SHI MA. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala ashabi sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Ayuha talabatul kiram, barakallahu fi sa'ikum wa fi juhdikum wa fi mihnatikum li talabil ilm, fa inna dhalika mihnatun la yuwazihu mihnatun fi dunya wal akhirah. كنت تعبان، لكن لما وصلت هنا ووقع بصري عليكم فسررت جدا حتى أصبحت صحيحا من غير علة. فنسأل الله تعالى التوفيق وحسن الختام في كل المرام. أيها الإخوة، لعلكم تريدون الإجازة، وما أدراك ما إجازة؟ أتدرون ما هي الإجازة؟ إنها غالية جدا، نفيسة جدا، قيمة جدا. كان الناس في زمن التابعين، لأن أحوال الإسناد بدأ في عهد التابعين، لأن الصحابة فيما بينهم وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم ما يأمرهم أو ينهاهم، وانتهى الأمر. لا يحتاج في ذلك إلى شيء آخر. لكن لما تقدم الزمان وجاء دور التابعين، فإذا هناك الكلام، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، لا اختلاف في ذلك. اتفقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أن الصحابة كلهم عدول، ولا سيما في نقل القول ونقل الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ما في شك. الصحابي لما يقول شيئا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فإذا لا يسأل. إذن ما حاله؟ هل هو ثبت؟ هل هو حافظ؟ ماذا؟ لا يحتاج إلى البحث، لأن الصحابة كلهم عدول. وعلى هذا الأساس لا يحتاج البحث عن الراوي في عهد الصحابة. وأما التابعون وإن كانوا في خير القرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
والصحابة جماعة صنعها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا؟ فما الاختلاف في ذلك؟ ما جاءت جماعة مثل جماعة الصحابة ولا يأتي، كما أنه ما جاء مثل النبي صلى الله عليه وسلم في صف الأنبياء والرسل مثله، ولا يمكن أن يأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه الله تعالى وصنعه. إن الله تعالى صنع نبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم صنع جماعة تسمى جماعة الصحابة. انتهى الأمر، وبقي الأمر الآن بعد عهد الصحابة، عهد التابعين، فهناك يحتاج إلى التأمل، وإن كان هذا الزمان زمان خير القرون بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. زمن التابعين زمن خير زمن شهد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مع ذلك يحتاج إلى التأمل، يحتاج إلى البحث. فمن هنا من التابعين بدأ البحث عن الراوي، أي راو يقبل قوله وأي راو لا يقبل قوله، وهذا بحث طويل في مصطلح الحديث، لا نطيل القصة معكم، إنما الكلام في الإجازة. وكان في عهد التابعين، الكلام مشى من هنا، في عهد التابعين بعض الناس وقد سمعوا الحديث من الرواة الثقة، خلاص الحديث عنده أخذه من الثقات، لا شك في ذلك، لكنه الذي أخذ منه الحديث يقول حدثني أبو الدرداء، وأبو الدرداء ما زال بقيد الحياة وهو في الشام، وذلك الرجل في المدينة المنورة. يا سلام لهمته وجهده ومثابرته، شد الرحيل على طول، وصل إلى بيت أبي الدرداء. كم كان يأخذ في ذلك الوقت السفر إلى الشام؟ شهور لا ساعات، الآن السفر في ساعات، لكنه ما يمنعه هذا الكلف بناء لقيمة الحديث ليكون حديثه ماذا؟ لأنه لم يسمع الحديث، حديث عنده موجود يرويه، لكنه يريد أن يجعل سنده عاليا. بناء لهذه الفضيلة يسر له أن يفعل كذلك. هذه الهمم على الاختصار. والآن
قد جاءتكم الإجازة في طست من الذهب من بلد الأمين من مكة المكرمة فقدروها. فهذه الكتب الجوهر الثمين في أوائل الأربعين الذي هو معروف بالأوائل الطائبية، والثاني أوائل السنبلية للشيخ محمد سعيد سنبل. ثم بعد ذلك الكتاب، أي كتاب؟ مكية، عجالة المكية. فهذه ثلاثة كتب قد قرأتم علي، فأنا أقول أجيزكم بهذه الكتب وبكل ما يجوز لي روايته قد أجزتكم فاقبلوها. قبلنا الإجازة. بارك الله فيكم، كلهم في الأولين إن شاء الله تعالى. قدروا العلم يا عبادي، يا إخواني، قدروا العلم وارفعوا رؤوسكم بأنكم من طلبة علم نزل من السماء، ليس النجار والحداد ما أدري إيش الفنون، هذا علم. وفي اصطلاح الشرع في الكتاب والسنة يقال عالم، والعلم لعلم الدين، وأما بقية الحرف تسمى حرف، طبيب، حداد، نجار إلى آخره. لكنه الآن تغير الزمن والمصطلحات ومثل هذا. على كل حال هذا بدعائكم استطعت أن أقدم كلمة ولو كان مكسرة، لكن فاقبلوها إن شاء الله تعالى. سنلتقي بخير. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. Lumayan panjang. Halo. Jadi beliau guru kita semua, Profesor Dr. Sayyid Abdul Karim, beliau membuka dengan membaca tahmid, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati langkah-langkah antum-antum yang datang ke sini, memberkati perjuangan antum yang datang ke sini. Karena perjuangan antum, perjuangan atau cobaan dalam menuntut ilmu itu sangat besar, kata beliau. Dan alhamdulillah beliau mendoakan kepada kita, mudah-mudahan perjuangan dalam perjuangan kita menuntut ilmu ini Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Amin. Dan kemudian guru kita mengatakan bahwasanya sebenarnya saya ini sakit, kata beliau. Dari Makkah Al-Mukarramah saya sakit. Dan Masya Allah beliau ini umurnya sudah 91 tahun. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata beliau, saya datang ke sini dalam keadaan sakit, namun ketika datang kemari melihat wajah-wajah antum saya menjadi gembira dan hilang semua sakit-sakit, dan alhamdulillah saya sehat walafiat setelah melihat wajah-wajah antum. Mudah-mudahan antum-antum semua diberikan taufik, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, antum-antum ini rupa-rupanya mau ijazah.
Antum tahu tidak apa ijazah? Kata beliau. Ijazah itu adalah suatu bid'ah yang sangat mahal, kata beliau. Suatu barang yang sangat mulia. Sanad ini, ijazah ini itu datangnya mulainya dari zaman tabi'in. Karena kalau zaman sahabat tidak membutuhkan sanad. Karena sahabat itu semuanya udul, semuanya adil, semuanya terpercaya sahabat-sahabat itu. Nah, kenapa? Karena kalau sahabat itu langsung didikan dari madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu kita melihat meneliti tentang sahabat, karena semua sahabat itu udul, semua sahabat itu terpercaya. Jadi kita tidak perlu lagi bertanya. Kemudian datanglah masa tabi'in, masa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah sahabat, yaitu masanya para tabi'in. Masa para tabi'in ini sekalipun termasuk dari periode yang khairil qurun, termasuk periode keemasan, akan tetapi sekalipun itu sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwanya sebaik-baik masa adalah masaku dan masa setelahku dan masa setelahku. Jadi masa tabi'in pun disebut oleh Rasulullah SAW sebagai masa yang bagus. Akan tapi tidak mendapatkan tazkiyah, tidak mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW. Sedangkan para sahabat itu semuanya mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW tentang keadilannya, tentang keterpercayaannya. Sehingga pada masa tabi'in itu mulailah isnad ini, mulailah perawian hadis ini. Nah, kemudian kata beliau, mungkin antum pernah dengar ada hadis dari seorang tabi'in yang diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Abu Darda adanya di Madinah. Perawi hadis berasal dari Syam, kata beliau, Suriah. Orang ini sudah tahu hadisnya, sudah mendengar hadis itu, akan tetapi untuk mendapatkan sanad yang ali, sanad yang tinggi, maka dia orang tabi'in yang tadi sanggup berjalan jauh berbulan-bulan. Bukan seperti sekarang yang gampang, namun berbulan-bulan beliau itu berjalan dari Syam menuju ke Madinah hanya untuk mendengarkan satu hadis dari Sayyidina Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Jadi antum yang ada di sini, mari muliakanlah sanad ini, muliakanlah ilmu ini. Jangan nakal, jangan malas, jangan lain-lain. Kenapa? Karena antum ini, tulab ilmu ini, ya bagaikan secara kasarnya malaikat yang turun dari langit, ya. Karena ilmu yang antum bawa itu luar biasa. Seseorang itu baru dikatakan alim, baru termasuk dari golongan ulama, padahal itu dari ilmu, kan? Ilmu itu ilmu pengetahuan. Tapi kenapa orang yang memahami ilmu agama saja yang dikatakan alim, orang yang memahami ilmu agama saja yang dikatakan masuk dalam kategori ulama? Karena mulianya ilmu-ilmu yang antum bawa. Kalau yang lain tidak. Yang paham radiator, tukang radiator, yang tahu jahit, tukang jahit. Darak kena lalu jawab ulama ulama tukang jahit ndak ada. Nah, kenapa? Itulah mulianya yang namanya ilmu yang antum bawa, maka qaddiruha, kata beliau. Jaga dia, anggap dia suatu yang mulia, yang baik yang antum bawa. Kemudian kata beliau, semua orang itu mau sanad ali, dan alhamdulillah beliau ini sebagaimana yang kita dengar tadi, beliau ini sanadnya luar biasa tinggi karena umur beliau yang masya Allah panjang. Jadi beliau mendapatkan sanad-sanad yang dari ulama-ulama yang terdahulu.
Kata beliau, ijazah yang saya bawa ini ijazah seolah-olah emas dalam nampan, kata beliau. Ijazah yang saya bawa ini bagaikan emas dalam nampan. Kenapa? Karena tingginya sanadnya dan mulianya ilmu yang dia bawa. Jadi antum-antum, kata beliau, pernah mengkhatamkan kitab dari saya, yaitu kitab Al-Jawahirus Samin, kemudian Wal Awailus Sumbuliyah, dan Al-Ujalatul Makkiyah. Nah, mari, beliau tadi sudah mengizahkan kepada kita, dan beliau juga mendoakan kepada kita, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada ilmu ini, dan kita doakan beliau juga mudah-mudahan beliau sehat walafiat, bisa pulang ke Makkah Al-Mukarramah dalam keadaan sehat walafiat. Jadi mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah beliau bisa datang kembali mengunjungi kita semua di sini. Amin amin ya rabbal alamin.